Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Okay, so ini adalah chapter terakhir untuk subjek BVF1143 Technical Drawing and Computer Aided Design. Okay, dalam chapter ni kita akan tengok macam mana kita boleh guna software selain daripada AutoCAD untuk construct block flow diagram, process flow diagram and also piping and instrumentation diagram ataupun process and instrumentation diagram PNID. Okay, chapter ni kita introduce penggunaan Microsoft Office Visio, tapi jangan risau, saya tak expect you untuk download atau install Visio ni kerana yang pertama Microsoft Office Visio ni dia tak free. Lagi satu, kita tak ada free license untuk bagi dekat you all. Tetapi jikalau you berminat untuk praktis menggunakan Microsoft Office Visio ni, you digalakkan untuk install sendiri. Okay, macam mana cara nak install, saya rasa you all semua lebih pakar. You boleh tahulah macam mana nak dapatkan dia. Okay, saya tak ada software dia. Alright. Okay, biasanya dalam oil and gas industry kan, ataupun lebih kalau kita oil and gas processing industry, kalau macam saya daripada chemical engineering. So dalam chemical engineering field tu, okay, dia boleh juga bersangkut paut dengan oil and gas processing kan. Okay, jadi ada beberapa jenis diagram yang biasanya kita akan selalu jumpa. Okey, antaranya, kita kenal dia sebagai yang pertama, block flow diagram atau biasanya kita guna short form BFD. Yang kedua adalah process flow diagram atau biasa kita panggil PFD. Okey, juga dikenali sebagai system flow diagram. And yang ketiga adalah piping and instrumentation diagram atau PNID. Okay, so untuk course ni, okay, dalam syllabus kita akan fokus on this lah, piping and instrumentation diagram ni lebih. Okay, tapi sebelum kita pergi ke PNID ni, dia lebih kita kena start daripada basic dulu. Maksudnya start daripada yang paling mudah kepada yang paling kompleks. Alright. Secara perbandingan dia, okay, ini adalah perbandingan antara ketiga-tiga inilah. Sekejap ya. Perbandingan antara ketiga-tiga jenis diagram ni. Okay, kalau you tengok yang arrow ke bawah ni, okey, daripada BFD, PFD dan PNID, semakin daripada dia turun ke bawah ya, tahap kompleksiti dia semakin meningkat. Okey, jadi yang BFD ni yang paling simple, yang paling senang. PFD ni average and then PNID ni yang paling sukar. And then daripada bawah ke atas, daripada PNID menuju ke PFD menuju ke BFD, tahap kefahaman konsep dia semakin meningkat. Okey, so dari maksudnya adalah PNID ni okey, BFD ni adalah menerangkan tentang konsep dia saja. Okey, yang PNID ni dia semakin detail, semakin ke dalam. Okey, kalau kita ada satu konsep, okey, konsep dia yang besar tu daripada BFD ni lah, paling senang kita nak terangkan konsep dia menggunakan BFD. Okey, sementara kalau dalam PNID ni tahap level of conceptual understanding dia adalah semakin kurang. Okey, untuk block flow diagram, okey, ini adalah contoh block flow diagram. Okey, kalau kita tengok sendiri, dia hanya diwakili oleh blok ataupun satu rectangle. Okey, kita panggil rectangle ni satu blok lah. Okey, so dalam blok ni dia mewakili proses. Proses apa yang terlibat.
Dia boleh jadi proses macam mixing atau reacting atau distillation. Okay, so all these block flow diagram ni, BFD ni, okay, antara ketiga-tiga BFD, PFD dan PNID, BFD ni lah adalah yang paling simple, okay, the simplest flow sheet, type of flow sheet. Okay, so dia hanya perlukan satu, bukan satu lah, beberapa pun boleh, tapi kita hanya perlu identify stream untuk raw material dan juga stream untuk products. Okay, so arah ni, okay, kita gunakan arrow ni untuk menunjukkan, arrow ni menunjukkan flow direction dia. Okay, biasanya flow direction kita lukis daripada kiri ke kanan. Okay, so flow direction kiri ke kanan lah. Okay, kita tak lukis daripada, kalau kita lukis daripada sini, sini material, sini produk, ni salah. Okay, biasanya kita start with daripada semua kiri ke kanan arah dia. So jadi if yang ni kita panggil process line. So kalau process line ni dia intersect between each other, line yang vertical tu akan broken. Okay, dia akan putus. So untuk block flow diagram ni, okay, selain daripada dia identify raw material, juga kita kenal plastik sebagai feed stream, yang ni product stream. Okay, kita juga boleh identify recycle stream. Recycle stream ni adalah kalau ada yang keluar, dia recycle balik lah, dia masuk balik dekat sini. Ni nama dia recycle stream, ataupun any additional unit operation yang perlu dalam proses. Okay, tapi apa yang you perlu ingat hanyalah dia block flow diagram, kita guna block, kita tak guna bentuk lain, block dia. Kita tak guna bentuk bulat, apa benda tak, kita hanya guna this rectangle block. Okay, and then dia hanya mewakili proses. Proses apa yang letak dalam ni, ni bukan, ni nama lah, you boleh letak lah proses apa yang kita nak letak dalam ni. Okay, so antara example, ini adalah contoh block flow diagram bagi production of ethylene oxide. Okay, ini produk kita. Ini kita punya feed stream. Okay, so feed stream ni, so ini block flow diagram ni dia ada 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4 kotak ni kita panggil 4 blok ataupun 4 unit equipment. Okay, setiap blok ni dia mewakili proses yang berbeza lah. Okay, for example, blok yang pertama ni adalah blok reactor, where oksigen dengan ethylene ni dia react with each other. Okay, lepas dia dah react, dia akan separate, being separated lah. Okay, oksigen dengan ethylene ni dia akan masuk satu vapor liquid separator ni. Tujuan dia untuk kita separate ethylene ni. So ethylene ni kan, oksigen will be pushed out, then ethylene ni akan masuk distillation column, and then ada 2 kali distillation column lah. Sebab apa ada distillation column? Untuk dapat desired amount ni at certain purity. Okay, as you tahu, sekarang dekat BFD ni juga you boleh tambah additional information macam ni lah, reaction yang berlaku dalam reaktor. Okay, so sebab ada 3 jenis reaction yang berlaku dalam reaktor ni, sebab tu kita perlukan this separator and distillation ni. Okay, yang kita desired satu ni je, ni yang kita reaction yang kita nak berlaku. Alright, okay, so kalau kita tengok kat sini, kita boleh dapat tahu yang ini adalah paling simple. Dia hanya menunjukkan keseluruhan proses untuk produce ethylene oxide ni dalam satu page sahaja. Okay, ini bermakna banyak details yang kita tak include dalam ni. Contoh temperature dia, pressure dia, dia punya flow stream, dia punya berapa flow rate. Flow rate dia okay, adalah kat sini lah, tapi details dia banyak. Contohnya berapa mole fraction dia, semua tak kena kat sini lah. Okay, disebabkan dia punya simplicity ni, okay, kita biasanya boleh determine the most critical units in the process. Biasanya kita nak determine berapa banyak equipment yang kita nak guna dalam proses tu. Okay, kita akan start dengan block flow diagram dulu. Okay, next is process flow diagram. Untuk process flow diagram, okay, dia akan menunjukkan relationship di antara major component dalam sistem. And kita juga akan buat table. Okay, table yang mengandungi proses design value for each component at different operating mode.
Okay, typical, minimum, normal and maximum. Maksudnya dia punya pressure, temperature, flow rate semualah. And also proses flow diagram ni dia tak menunjukkan minor component, ni item yang tak ada dalam PFD. Okay, minor component, piping system, piping rating and designation, ni tag name dia semua tak ada lah. Okay, and normally PFD juga kita akan include utilities macam steam. And dalam PFD ni beza dia adalah dengan BFD. Kalau BFD tadi equipment atau unit tu kita represent by rectangle block. Okay, untuk PFD ni kita guna icon. Okay, so generally PFD akan include flow rate untuk setiap stream, sama ada di dalam continuous ataupun batch. Composition maksudnya berapa dia punya komposisi lah untuk setiap stream tu. Dalam stream tu ada komponen apa, okay, and then berapa komposisi dia, and then dia punya operating condition, maksudnya dia punya tekanan dia, suhu, concentration, and sama ada you ada masukkan heat kalau dia perlukan heat, ataupun dia equipment tu untuk remove heat. And then dia juga akan menunjukkan flow of utilities. Okay, utilities ni stream, cooling water, brine, hot oil, chill water, thermal fluid. Okay, and then major equipment symbol, name and identification. Okay, PFD akan include major equipment symbol. Okay, equipment symbol ni akan be identify using ada convention lah untuk nama dan dia punya stream number and also equipment number. Any specific information yang berguna untuk understanding process, for example is symbolic presentation of a hazard, safety precaution, sequence of flow and etc. Okay, so you kena ingat juga yang PFD should not include pipe classes. Okay, tak perlu letak pipeline number, minor bypass line, relief and safety valve, maintenance vein, run, isolation and valve semua, and then code class information ni semua tak ada dalam PFD. Okay, so these are the symbols that kita akan guna untuk draw PFD and also PNID. Okay, normally the symbols ni are varied, okay, depending on the company yang you bekerja. Tapi generally inilah dia punya simbol yang biasanya kita guna. Okay, tapi dia ada standard lah yang kita perlu ikut. Okay, but these are the general symbol. For example, these are for pumps and turbine. Okay, pump biasa kita guna untuk increase fluid pressure, untuk membolehkan fluid, okay, fluid tu boleh flow from high pressure to low pressure. Ataupun kita akan condense fluid atau increase speed of chemical reaction. Okay, turbine ni similar macam pump tapi dia reverse dia punya flow. Okay, so these are the symbol untuk centrifugal pumps, gear pumps, screw pump, turbine, vacuum pump, vertical. Okay, as I say dia varied from company to company, from industry to industry. Okay, tapi so kalau you macam kerja dekat certain company ke, you kena check dulu lah, dia biasanya ada library yang simbol yang dibiasa guna lah. Right, these are for symbol for compressor. So compressor adalah untuk increase pressure untuk biasanya kita handle gas. Okay, so these are the different types of symbols used for compressor. And these are for heat exchanger. So heat exchanger ni biasanya kita guna untuk transfer heat between satu atau dua jenis fluid. Tujuan dia adalah untuk memanaskan proses tu, tujuan pemanasan dalam proses atau menyejukkan proses tersebut. Okay, so biasanya kita guna yang simbol yang belah kanan ni lah. Okay, ni antara simbol yang kita biasa guna. Ini adalah antara simbol yang digunakan untuk static equipment. Contoh macam tank, tower, okay, drum. Okay, tak perlu hafal pun semua ni, nanti ada dalam library you boleh refer. Tapi just you tahulah, kalau kita tengok ni biasanya kalau PFD tu dia tak ada tulis drum macam ni kan, dia tulis simbol macam ni je. Kalau you tengok PFD tu patut you dah boleh identify lah, oh ini simbol untuk drum, ataupun oh ini simbol untuk tank. Okay, dia memang serupa je lah macam ni, cuma beza dia vertical dengan horizontal punya placement je kan.
Okay, and then kita juga akan guna banyak valve dalam PFD and PNID ni. Okay, so ada pelbagai jenis valve. Okay, valve biasanya kita akan guna untuk control, untuk kawal flow between various units. Okay, in between unit equipment tu biasanya akan ada satu atau dua valve lah, atau lebih. Okay, depends apa unit yang terlibat. Okay, inilah antara valve yang biasanya commonly used. Okay, so here you can see example untuk PFD. Okay, so tadi saya dah tunjuk block flow diagram untuk ethylene oxide production. Kalau you tengok tadi dia block-block kan, and dia simple dia kan. Now untuk PFD, so you can see. Okay, sekarang kita ada ni stream number dalam kotak ni 1, 2, 3, 4 ni adalah stream number. So C101 ni adalah, for example, this one is compressor. So kita tengok dekat atas ni dia ada macam legend lah. Okay, nak bagi tahu C101 ni apa. Okay, C numbering dia, C ni biasanya kita tahu untuk compressor, E ni untuk exchanger, V ni untuk vessel, T ni tower lah, tower. Biasanya ni distillation unit ni, distillation unit. Tadi kalau dekat block flow diagram kita tengok ada dua distillation kan. Okay, so yang ni, this one is valve. Okay, ni line. So kalau tengok, kalau line ni cross, okay, yang vertical ni akan broken lah, putus macam ni. Alright, okay, ni heat exchanger. Dia depends lah type of heat exchanger yang digunakan. Okay, so kalau kita tengok untuk PFD ni, dia ada lebih banyak detail. Okay, lebih banyak detail. Dia ada pumps, dia ada compressor, dia ada stream number, dia ada ni tag nama untuk equipment ni reactor 101. And then dia juga ada stream number and ada details kat atas ni. Okay, sebab dia ni ada PFD ni provide banyak information. Okay, maksudnya untuk setiap equipment tu dia boleh provide more information and also shown dia dalam satu whole page. Okay, so normally PFD ni kita tak draw dalam, dia tak kecil ni, yang paling simple lah sikit je. Biasanya PFD untuk one process ni dia, satu proses tu dia banyak equipment kan, so normally dia akan draw on a very large size paper lah. Kita tak compress dia on like macam A4 size paper ni. So untuk proses unit tagging and numbering, okay, normally untuk equipment tu ni ada punya cara, general format untuk kita tagging dia punya numbering. So ni example. Okay, XX are the identification letters for equipment classification. So C untuk compressor, E heat exchanger, H fire heater, P pump, R reactor, T tower, V vessel. Y biasanya depends on area within the plant. Okay, dekat mana. ZZ ni ada number designation. A, B biasanya identify parallel unit atau backup unit. Okay, normally kalau you tengok PFD dia ada A atau B. So dia bagi tahulah, so sama ada dia ada parallel unit ataupun adakah ada backup unit untuk that certain item. Okay, so this example of symbol untuk stream identification. So you tengok dekat sebelah kanan ni. Okay, ni dia punya legend lah. Okay, so dalam kotak ni 600 ni maksudnya temperature dia. Okay, kalau dia bentuk macam ni 24 ni, this one is pressure. Okay, so biasanya dia akan consist of macam ni lah PFD. Okay, atas ni temperature, bawah ni pressure. And then kalau dia bentuk macam ni 10.3 ni, ini menunjukkan dia punya mass flow rate. Kalau yang ni molar flow rate, gas flow rate, liquid flow rate. Okay, biasanya dia akan draw lah dekat stream yang terlibat. For example, untuk stream 2 ni kita tahu dia punya temperature 600, dia punya pressure 24. Okay, so these are summary table. Okay, yang for extension information untuk you include dalam PFD. Okay, yang ni saya dah sebut tadi kan, biasanya PFD akan perlukan semua perkara ni. Okay, optional you juga boleh masukkan all these items. Okay, so these are the convention yang kita akan guna untuk identify stream of the process. So ni example, kadang-kadang ada short form macam ni, LPS tu apa. Okay, ni normally untuk utilities lah. Utilities cover electricity, compressed air, cooling water, chill water, steam,
and etc lah. So kalau LPS maksudnya low pressure steam, CS ni chemical wastewater, EL electric energy, FW fire water. Okay. Okay, and then kita terus kepada piping and instrumentation diagram. Okay, yang ni yang kita nak fokus for this course. Okay, juga dikenali sebagai process and instrumentation diagram. So it's basically adalah satu diagram yang menunjukkan mechanical, hal mechanical and electrical system. Contoh dia menggabungkan piping, cable block diagrams. Okay, dia juga menunjukkan connection between the equipment and instrumentation yang kita guna untuk control proses tersebut. The standard set of symbols yang biasanya digunakan untuk prepare PNID diagrams ni adalah based on this ISA standard S5.1. Okay, so a PNID should not include, apa yang dia tak perlu include, instrument root valve, control relay, manual switches, equipment rating, primary instrument tubing and valve, pressure, temperature and flow data, elbow T and standard fittings, extensive explanatory notes. So these are the symbols untuk PNID. So dia mix pneumatic and hydraulic elements, electrical elements and instruments on the same diagram. So dia adalah simbol defined dalam ISA 5.1 standard. So these are example. Dia ada banyak lagi lah, tapi ni certain example lah. Okay, contoh pipe, kita guna line, solid line, valve macam ni. Kalau one way valve macam mana, kalau pump macam mana, kalau you nak buat heat exchanger macam mana, right? So this is the example of PNID. Okay, so yang ni because dia adalah terlalu kalau dia fokus on one part of a process normally PNID ni. Tapi PNID biasanya kalau you ada satu PFD kan ada 4 equipment, contoh 2 distillation, 1 reactor, 1 separator, ada 4 equipment. So untuk setiap 4 jenis equipment tu dia ada PNID dia, because PNID ni dia punya function untuk control proses bagi setiap equipment tersebut kan. Jadi ini adalah example PNID untuk, nampak ni T101 ni hanya satu je, distillation column satu je. So yang lain-lain ni okay, boleh tengok nanti, dia tak berapa jelas kan, dia hanya menunjukkan contoh TI ni indicator, temperature indicator, pressure indicator, level, transmitter. Okay, dia semua tunjuk indicator, controller, transmitter dia lah, alarm. Okay, and ni lah benda bulat-bulat ni yang biasanya, and also this line ni. Okay, okay, macam mana kita nak identify the instrument? Okay, normally okay, yang ni yang kita akan jumpa dalam PNID kan. Okay, so the first letter ni, contoh FIC ni, dia define the variable yang kita measure. Contoh F ni untuk flow, second name I ni biasanya indicator, C ni control. Jadi FIC adalah flow indicator control. Yang bawah ni V1528 ni adalah dia punya tag name of the corresponding, dia punya tagging lah dekat dia punya plant tu nanti. And S ni for example for solenoid, and function here dekat sini adalah untuk valve. Okay, so kalau tengok ni lah dia punya control function untuk this valve. Okay, so these are based on ISA S5.1. So these are the general instrument atau simbol untuk draw PNID. So you can see here, for example bulatan ni, okay, dia ada different meaning Kalau ada satu line kat sini, bermaksudnya controller tu atau apalah, indicator tu ke apa benda ke, dia punya location is accessible to operator. Okay, kalau tak ada solid line ni, maksudnya dia field mounted on that instrument. And then kalau dia double line ni, dia maksud dia remote location lah. Okay, and you boleh tengok dekat sini juga, if computer function ni is the location is accessible. Okay, sama lah, satu line.
Kalau double line ni maybe dia hidden ke, atau dia dekat remote location, atau dia somewhere yang not accessible to field operator. Right? Okay, so this is the normal biasanya PNID diagram. Okay, this one is for benzene, distillation of benzene. Okay, ni dia punya equipment distillation, and also ada satu vessel ni dekat sini, heat exchanger. Okay, ni pump. Okay, kalau you tengok dia memang nampak semak serabut macam ni lah. Okay, because ada banyak controller kat sini. Okay, ada TI, contoh temperature indicator. Okay, ada stream name, ada valve, ada berapa banyak valve yang diperlukan untuk control this distillation process. Okay, kalau you tengok semuanya perlu numbering, ada stream identification dia. Okay, ni tag name untuk equipment. Untuk ni apa, level transmitter, level indicator controller. Okay, so PNID juga, okay, sinonim dengan nama dia. Okay, atau yes, ada juga orang panggil dia SMFD. Okay, MFD ni adalah mechanical flow diagram. Okay, so dia contain data yang perlu untuk plan the construction of the plant. Okay, exception ni lah yang tak perlu masukkan dalam PNID tu. Alright, so okay, yang ni just a repetition of the contoh. You ada controller, okay, bulatan kat sini, okay, with this name XYY. So the first letter, contoh macam ni lah. Kalau nama dia F flow rate ke, H hand ke, okay, Y would be second and third letter. Contoh kalau F, I indicator, C control. Okay, so yang X ni, yang the first one ni you baca daripada table ni. Yang YY ni you baca from second and third letter. Biasanya dia up to 3 letters. Okay, so contoh kalau FIC tadi, okay, so yang the first letter you baca daripada table ni. F is flow rate, atau biasa flow boleh. I, this one indicator. C adalah control, so it is flow rate indicator control. Okay, ni sambungan lah. Tadi sampai O, jadi P sampai Z. Okay, so kalau you tengok biasanya apa tu, dia contoh yang ni tadi kan, you nampak ada line yang putus-putus ni ya. Kenapa ada line yang putus-putus, kenapa ada solid line. Okay, semua ni dia ada maksud yang berbeza. Okay, untuk identification of connection between instrumental. Okay, kalau solid line tu dia based on capillary. Kalau dia elektrik, contohnya you kena on off switch dia kan. Okay, dia putus-putus lah. Dia sebenarnya putus-putus kan, dash. Okay, kalau dia solid line tapi ada dash sengit dua macam ni, ni adalah untuk pneumatic connection. Okay, ini saja untuk last topik ni. Okay, so untuk topik ni saya akan bagi quiz ya sekejap lagi, right after this video. Alright, okay, that's all.